everybody stand for the prayer. Miss mga kanang Inday Junessa, can you lead the prayer? Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Good afternoon, class. Good afternoon. Again, good afternoon. Good afternoon. Okay, before you take your seat, then you can kindly arrange your chairs and pick up some pieces of papers after your chairs. Stand up. Okay, take your seats. So before anything else, let us first check your attendance. Aniasco. Bongales. Jaime. Present. Bukila. Amamato. Tanyo. Okay, very good. Nobody's absent. So before we proceed to our next topic for today, this afternoon, let us first recall what was our topic last meeting. Anyone who can recap our last topic last meeting? Inday Bikay. Okay, Inday, how? Our topic last meeting is about giftedness and gifted and talented students. Okay, very good. So our topic last meeting was all about the learners who are gifted and talented. So ang pinaka-general topic natin is the learners with additional needs. So before we embark to our next topic, our topic for today, I have here a picture. So, wow. So, kinsa man yung bata nga nasa picture? Si Juan. Si Katungan Suki. Si Ann. Si Ann. At si Paros. Si Paros. Helen. Did you already can I watch this movie? Yes. So, ito yung sa mga movie. Miracle Worker. What? So, the Miracle Worker. So, sa may kanagdaan ni Helen. Ama ko. So since you already watched the movie The Miracle Worker, who can give me a short insight or a short message na inyo na-learn ani nga movie? Anyone? Isa to maka-answer na ako yung prize. Isang sakong bugas. Okay, anyone? Let's give a short insight or a message coming from this movie, The Miracle Worker. Okay, Inday, Uy, Bia. Give me a short message or your insight about Patience is a virtue. Samsa? Patience is a virtue. Okay, so base ani nga picture, based on this picture, sa may connection sa ato ang next topic karon. So before that, para halimbawa na ako kung sa atong new topic for this afternoon, I have here an activity. So
need og glasses. Also, pwede pa ka magamit o ganang eyeglasses. But, naman uban nga, ganang buta bitaw nga, di man makinahanglan og eyeglasses kay, kung may kinahanglan din kay, sa doctor, ganing anak. Kung bitaw, kung man ang kinahang, murag gift na bitaw ang kinahanglan ng pagka-kuan, pagka-buta, oo, nana. Nakiuban nga, na-aksidente or kalimutan na bitaw kung nila maumay anak. Oo. So, and also, these are the students na mag-lisod o buwan, basa o suwat. Balik na sa tingin ganina, so balik-balik naman nga, if you are one person, di yung dalim, kay, if the teacher is na di pa kanda o class, if you are a blind person or student, mag-lisod jud ka o Catch up. makalimot ka o ganang difficulties, challenges when it comes to ganang magamit sa imong mga mata. So there are also a student nga, ay person nga blind, but na sila talent bitaw nga pwede po na makapalift up. Like for example, ay ba talented, kusog mo kanta. Sayo. Ikaw mostly bitaw sa mga ganang buta is kusog mo kanta, manit og tingog. Talented, gitarista. Nay na naman, ma'am. Nakapasok ang sa kuan natin o tawag ng tanghalan. Kato, ma'am. Ito nindot ko siya tingog. Yung mga anak, pagkinalan sa dangtiil, naman manglimos pero sa kanang gaplin. I know, ma'am, daghan mo dyan nas ka, like for example, sa mga syudad, daghan mga salga-salga kita sa kilid-kilid, magkatakanta, mag-gitar. Oh, ikaw ang makita mo yung anak nga tao, sa may inyo ka na buhaton. Labian. Labian ra, jadi mo nga sisiyo. Ma'am, og tinuod na buta, ma'am, tagaan. Pero og kanang pwede pa siya nga makatrabaho. Nana, kay di tagaan. Kay manganad. So there are nagawanton nga kanang di ko na to online guys. Manganad man, ma'am. Pero loy, sa ako part, malutong ko siya kay makita. Hindi ko sila makatrabaho sa loob sa pinaka-bigongkon. So kaya nga, as a future educator, so I know nga, kung ano din ko ba, wag na ko sa panahon, kaya mag-teacher niya. If you will become a teacher someday, how can you accommodate your students na nahihan na nga inuwan? Encourage, ma'am. Difficulties. How can I-encourage, you ma'am. accommodate your students? Ay, di dahil ka ng kuhan. Sa kuhan. Pananaw. Anyone? Okay, Jai. Padillo. Saan ka ni mo ingay kuhan sa mga student? Okay. Okay, another one. Inday Castolo. Ma'am, mag-presentate ko na, ma'am, sa upo sa dalala, agad ko ha, line na, kay Cookies. Buta na din sa suta, pag na din siya nga, hindi na din siya iigo din na magbas, lagi mong i-recommend na dapat ato siya school for mga blind people, na kaya ato mas makatag pa ang needs ato sa learner. Okay, thank you. Let's give them a round of applause. Okay, so motivated participation na may alangan po if na student na di makakita. Ikaw lang po teacher na mag-struggle. Ikaw lang po teacher na mag-listen bitaw kuhan sa imong student. If ito na sa nga dawaton, if ito sila makakita. Okay lang if ang student is as what Inday Padilla said nga nearsighted or farsighted, madadala mo po na siya kay pwede mo tayo pauna or iba awahin. So, do you have any questions about the learners with difficulty in seeing? None so far, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Okay, since you have no questions, ang kultiwa sa ako topic is my group next teacher. Good afternoon, ma'am. Hanggang na ba ang learners with difficulty in seeing ang identification? Yes, ma'am. Wait, Ana? Wala nan, ma'am. Okay. Wow.
Students have restricted ways to learn in their surroundings since most of them learn through visual cues. Ah, Since learners or students learn usually by observing their environment, the visual cues, since they have difficulty in seeing, other senses are used to acquire knowledge. So, unsa man ba itong mga senses? Itong 5 senses, ma'am. Magamit itong Touch. ay magamit itong sense. Touch. Touch, smell. Touch. Hearing. Smell. Smell. Taste. Touch. Balik-balik. Hearing. Balik mo. Hindi ka naiyak pa man siya. Hindi ako mag-ilapos yun. Kasi mama siya pa. Touch. Yes, very good. So, due to the limited ability to ignore the environment, low motivation to discover its presence, willingness, motivating to become a learners, hindi sila active sa sports, hindi sila halos makapilapin sa mga activities sa school since kanang Blind. blind sila or mahanap ba. Ah, Sabdan na ba? Yes, May ma'am. makahanap? Wait, why kalimutan? wala, ma'am. Okay. So, since wala naman kami kalimutan, so, please for out. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Again, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, since my co-teachers already discussed the description of other learners with difficulty in saying and also the characteristics, let's now proceed to the general educational adaptations of the students who have a difficulty in singing. So, Yay! Wow. So imagine navigating the world without sight. So listen tayo no nga kanang mo kuan yung daily basis nga kanang Mga buhatonon. Ay, pwede ay. So dili ka maka especially if kanang nag-eskwela ka so dili ka makatarong or dili ka makasabay og tarong sa imong environment. So general adaptation education. So Nakita kay kasi. this general adaptation education is some strategies in order for the students who have a difficult in saying that makasabay siya sa iyang environment, especially in education. So, Yes, ma'am. the first one is Students Students with difficulties seeing should be seated near the board. So, setting arrangement. This arrangement ensures that students can access visual information more effectively. So, diba, as a teacher, if teacher ka, then you have a student who has a difficult in seeing or kanang na siya visual impairment. So, unsa may angan yung buhaton? Imong ipatubang. O, dili day. Depende, ma'am. Kanang it still depends sa kanang age, sa kanang Condition mata sa bata. Yes, ma'am. As what kanang Inday Jennifer said, na if ang student mo is kanang farsighted, he or she must be placed on sa likod. Then if he or she is nearsighted, Sa tubangan. sa tubangan paligdoron. Para mas dali niya or mas makita niya ang kanang I-discuss. visual aid na imuhang i-discuss. So next is a body can be assigned to a student with difficulty saying as needed. So body system. Assigning a body to a student with difficulty in saying can be beneficial. So throwback adong grade 4 to class, I have a classmate
Oh. Yes, ma'am. Okay. So, mana iyang gamiton para makasabay siya sa amuang klase. The third one is might need more time to complete a task or homework. So, extended time. So, di ba kanang dili man tanang student makasabay dayon sa kanang klase kay lagi lain-lain man ay kanang if asa imo ang klase na student na may visual impairment tas ang uban is kanang wala, of course, ikaw as a teacher dapat muhatag kag extended time sa student na naay visual impairment para makaapa sila o makasabit sila or makompleto nila ang task na imuhang i-assign nila. So the fourth one is teachers should monitor the students closely to know who needs extra time in completing tasks. So teachers should monitor the students. So dapat same rin siya sa kaning extended the teacher must give extended time to the students. Guys, the teachers should also monitor those students, especially sa katunay mga visual impairment. Dapat maghatag sila kanang extended time na dili same sa kanang mga normal nga students. Dapat i-monitor or kanang obserbahan pa jud nila kung na by progress ang ilang estudyante nga nay visual impairment. So also the use of clear language. So ikaw as a teacher, you should use clear language in teaching the students, especially sa katong na ay visual impairment. So teachers should be mindful of using terminology that relies on visual cues. As students with difficulty saying may not possess the same visual acuity. So ang teacher dapat mindful siya sa iyang mga words or kanang iyang ipangsulti at tubangan sa iyang klase kay kanang puntahay na siya kanang students na may visual impairment. So syempre dapat siya kanang mindful siya, like for example kanang instead mo yung siya kanang ibutang ang libro adto. So di ba ang student niya nga may visual impairment is dili siya makasabot din kay wala siya nakita kung asa gitudlo sa teacher. So instead mo yung siya ibutang ang libro adto sa iyang gitudlo, mugamit na lang siya specific direction kung asa ibutang ang libro. Instead mo yung siya put the book on the table at the right. So ana pala mas makasabot ang student na naay visual impairment. So are you still with me? Yes, ma'am. Are you sure? Yes. Okay, so by incorporating this general adaptation education in teaching practice, educator can create an inclusive and supportive learning environment. So these strategies help to address communication barriers and provide necessary accommodations and ensure that all students have equal opportunities to engage in learning activities effectively. So that are the general adaptation education. So mani siya kanang mga strategies where the teachers ay kanang mga strategies kung asa kanang sundon sa mga teachers if na sila kanang student nga ay visual impairment para ang kanang student ma-feel nila nga belong sila sa klase. So that's all, and I'll give the floor to Miss Maylene Bukila to continue the topic. Thank you. So good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. So again, good afternoon. Good afternoon, Miss Bukila. Yes. Alay. Now, may questions, clarifications regarding answer the form. Okay, energy. Yes. So now let's proceed. Before tayo proceed, mag-energizer sa ta. Yay! So, umuingon ko, 1, go. Umuingon ko 1, go mo. Umuingon ko 2, umuingon mo. Kung 3, mulokso mo. Okay? Understand? Yes, ma'am. Kung di mo participate, may consequence. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Wala, wala participate. Kita kay Kaday. Kata energizer. Ako na ni? Na-identify ang sa learners na nasaday, severe, hearing loss, so they cannot hear. Minsan ba, di sila makatungog. They cannot hear sa mga doorbells, mga telephones ringing, mga sa cellphone, o sa, di ba, as a normal person, nasakot ng pandungog, kung makadungog ang mga traffic noises, di ba saba na nato? Yes, ma'am. So sa mga impaired na learners, so mo sila ipakilingan na kalimutan sila makadungog. Baliwaran nila. The next is sound of a vacuum cleaner. So dito sila sa sound pag sound pa nila doon sa down sa learners ang vacuum, what would happen as their response. So sa nato, kung nanaw magaling tao sa interaction. So makuha sa tanong, karami sa paano na nato ng alimog-mog na, alibang na sa atong damugan kung nanaw magaling ta. Pero sa mga learners who difficulty in hearing, so baliwa alam din na nila, sila ipakingan na. So, yun sa may naka-encounter ng mga learners na naayuan. Difficulty in hearing. Silin-lin ko naman. Can you happen? So, anyone? Uy, nag-video ko yung gara-gara. Yes, ma'am. So, what was the experience, man, in handling them or mag-interact nila? Ulo ko. Dapat ask pagpagsalita. Yes. Akong lolo is kanang 100 years old na kanang gusto na dumog niya. Kanang talaga ito ang Like encounter ko yun. istorya niya. Pero sa kung sa putol siya is kanang 100% siya. Pero muna dapat kung maghanap kayo nga ng mga tao dapat ask pagpagsalita niya. Kanang dapat di ka sa putol. Yes, dapat lagi ko ni Mr. Archaga rather. So dapat yun, kung makalistorya kag mga learners na naka-hear impairment, Taas kag pasensya. kita ra ba kung di pa yung normal people ta pero huwag yan ako na ang amiga, nagkakaroon, huy, bumul, nakakadayon. Ma'am. Ningana silang tulo ka buhok, mga bungol. Grabe yun na.
yan. Yan, di pa ito kakadungog sa kayo. Murag na Number barang dahil silent battles, ma'am. Yes. So, dito siya. Okay. Dito siya lalim dapat na. Nandito tayo pasensya. So, another question. Kung maka-encounter taong kanang learners na ay hear impairment, sa man joy, dako nga barrier kung makik-interact ka nila. Okay. Muna sa iya. Di ba ka sinagot? So, very good. Di ba ka sinagot? So, kung maka-encounter taong learners na na-difficulty in hearing, so listen nyo tayo communication, di ba? Listen tayo pagsabot nila. Dati na kung ano daw, basta listen nila. Listen nila nila nila. Listen nila kung hindi sila kadungog. Nya magbalik-balik pa jud ka, ma'am. Masulan ka. Ma-misunderstand ka ma'am. Sa saan ko explain ma'am. Sa saan mo explain yung mga feelings ma'am. Bisan sa ni mo kuan man pasabot dili gid pasabot. Kaliwa na lang niya. Sa mga lolo, di ba mostly kay ilang hearing ay ilang kadungog kay hindi na naman sila kakakiyan. Hinay na. Yes, ma'am. Kung ano naman manang gusto ng tingko, ganun yung asa po, kaya gusto ko lang ito, isipahan. Okay, di ba? Okay, gusto ko ito dahil ako lang. So, dapat kita nga nasa normal, kita na lang Mo adjust. adjust. So, nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay, okay na din adjust. So, now let's proceed to factors affecting your communication skills. So, the first one is intelligence. So, factors ng intelligence ay factors ng intelligence sa communication skills. As a learners na difficult in hearing, so mag-listen dun sila o sagot, mag-listen sila o catch up sa information nga ilang ma-receive kayo ilang ang kadungog, di man huli nga develop ba na yung mga warriors, di sila dali makasabot, kung saan po kaya kasabot sa ilang nga kanang mga tao na sila hang palibot. So the next, nasabtan na ba? Yes, ma'am. The next one is personality. So anong barriers mga personality? Masoko. May barriers mga personality or factors sa communication skills. Okay, Mr. Gonzales. Ano barriers man or factors man na naka-affect ang personality sa communication skills? In terms of one ma'am. Difficulty in hearing. Yes. Sa personality sa learning disability or personality sa communication? Personality. Personality sa disability. Sa one ma'am, personality sa katunay student na disability. Yes, sir. Ay, Mr. Gonzales. Kuan ma'am, kani siyempre mag-listen din na siya ma'am kay if ever man gani yung personality bita ma'am is kanang dili murag dali dali lang siya mawat at paglaom ma'am. So pasabot kanay dili niya tagaag or magbuhat dili siya magkitag pagi nga kanang naimuinan sa yung communication skill bisag kuan siya ma'am na siya difficulty ba pag dapat mangita siya way nga makikommunicate yapon o makadawat ng communication di ka sa lain. Yes. Thank you, Mr. Gonzales. So, sakto din ni Sir Gonzales. So, at na lang po, personality, factor siya, tulog tayo, di mo siya usapay kung sa ilaha mga ng peers, kung sa nasa yung palibot. So, kung sa man niya pag-develop sila sa ilaha mga personal life, kung di siya, ay siya maka-relate sa ilaha nga peers, surroundings niya. Nasaktan ba? Yes, ma'am. So the next one is residual hearing. So familiar with the word nani? Residual hearing? Wala, ma'am. Okay, residual hearing. Mga ang paan, nabilang ang learners ang mild hearing loss. Nakadungog sa ka-learners, pero di siya totally na makadungog sa information kung sa iyong kasabot. Ma-identify niya siya as bungol-bungol. Bungol. Dahil man ang bungol juga ba, kaya ulit dito kakbog sa lumag. Ang bungol-bungol is, na makadungog ka gamay, pero manandidyog siya, totally, or nakadungog siya sa condition. So for example,
Yes, ma'am. And the next one is family environment. So, factors sa family environment should like kung ano na may barriers sa communication towards your family. So, dito sila as a learners na naayos with hearing. So, dito siya puli na maka-interact na silang family. So, hindi mo siya kadungog sa kanila nag-release silang surroundings. So, kung sa lahat mga balita niya, hindi mo siya kadungog. Diba? So, listen sa diba? So, factor siya kay sa building sa family environment. Sabtan na? Yes, ma'am. Okay, let's proceed now to identification. So, isa ka na ito pag-identify sa mga students with difficulty in hearing. So, the first one is speaking loudly. So, naka-encounter na po yung mga learners. So, sagot dyan nila yung kay kuan, magagpuntingo. Kuan sila ka ng magagpuntingo, musturya o musog, bitaw. Kasi ang kurang, kurang o pinasing ano, lahat ka ng sila. So, kita mo yung magagurang pagmalagin kay ano yung yan na ang identify sa learners with difficulty in hearing. So, positioning ear or the direction of the one speaking. So, another is na kung nag-istorya nila or naamag din na mag-istorya, kung na nabitaw sila, diba? Diba, position nila ang yes, Miss Olya, what's the problem? Call. Kailangan ko ilang gagawin ito position kung asa ang istorya para mas makadungo sila sa information. Klaro. So, the third one, time limit. For information to be repeated. Okay, asking for information to be repeated. So, inahanglan ko dyan na, Balik-balikon. Istorya, okay? Di man sila makadungo. Pero, so balik-balikon din na to. Pero, again, dapat nakapasensya sa mga tao na na-alert sa difficulty in seeing and hearing, lagi po dali ng nasa situation nila. So, the fourth one, ay the Favoring one ear. so, favoring one ear. So, same lang din yan eh. Favoring one ear. Kung asa nila mas panang tao nga makahinaw sila, anak nila eh. Kaya position nila ang ear. So, do you understand? Yes, ma'am. Sabi ni question? None, ma'am. Clarifications? So, ako muna na. Sige, ma'am. Sililin. Pabaga. So, good afternoon, class. Good afternoon, Miss Robin. So now let's proceed to the third identification of difficulty in hearing. So can you read? Not responding when called. So, not responding when called. So for example, a student in class does not respond without with the teacher's folder na classroom bitaw bitaw si teacher nagsitawag ni kanang Inday Giselle. So for example si Inday Giselle, so si Inday Giselle sigitawag siya maestra, then ang siya is wala na bitaw kasi kadungog. Okay, waman siya. Kadungog. Nasabtan na class? Yes, ma'am. So next is Has difficulty following directions. So for example, kanang namoy kanang silina ay namoy na kanang nahinagbuan nga tao. Namutana ninyo nga kanang naa sa nagbayan nilang kuan. Yang ko to kay buol lang sila. Nasahaon man. So kanang pamitaw ag imbis imong giingon is tanang ko asa kanang naitindahan diha ay pinanay kamanggahan. So kanang ang iyang panungog is kanang iyang panungog kanang nas kanang naggamit ako. So Kumatawa man una. nakuan bitaw siya kanang iyang panungog ko kanang na-miss nasabtan na? Yes, ma'am. So
they conversations causing to have limited experience. So, yung hinata sa kanang learning characteristic. So, he's out dealing conversations to have limited experiences. Like, for example, kanang say teacher kitahay ninyo is nakitahay mo GC. Chat si teacher na kanang wak kitahay mo klase. Nya na yung sa ka-student classmate ninyo nga niingon nga kanang classmate kanang wak mo tay klase dinaaman mo kanang classmate ko nga so wa man siya nakatungod na kanang pinalagay siya katungod so kanang niingon na may klase hindi ka ugma so ang katong wa nga daw sa eskwela doon siya lang usa no kay di man siya nakatanong kay ma'am di na lagi sana man tong oo pero naman mo man dali ka mangutana oh sige so next is can you hear everyone most learners say difficulty hearing use various methods of communication so kanang yung kanang most learners with difficulty hearing use various methods of communication so as a teacher mugamit jud ka o kanang mga various methods of communication para imong learners is makita bitaw ng especially sa kanang mga hearing with 48. difficulty 48. so like for example in natin is communication variety so to enhance their understanding of spoken language, individuals with hearing impairments often use of combination of assistive devices and visual use. Like for example, a student might use learning aid to amplify the sound or rely on lip reading to better understand the teacher's instruction. For example, yung classmate kita ninyo bungol-bungol. So ang iyang sa teacher is through kanang istorya ra sa teacher. So by that yung obserbahan sa kung sa istorya sa teacher is maka sa tong kanang naay hearing impairments. So nasabtan ra class? Yes, ma'am. So the next one is can you read? Interacting students. They might have Delayed communication skills. So the process of learning new words and concepts can take longer for those with hearing impairments, leading to delays in communication abilities. So like for example, a young children with hearing loss might start speaking later than their peers and use simpler words for a longer period of time. So the next one is interacting to students. knowledge So they prepare for learn. So to enhance the understanding of each spoken knowledge, individuals with hearing impairments so communication barriers make social interaction difficult, so leading some individuals with hearing impairments to choose solitary activities. So example like that is a student might of making a choice or selecting an option to complete assignments independently rather than participate in group projects. Their communication might be strained. So understandable naman class no, self-explanatory naman. So the next one is Some use note takers. so note-taking support can help individuals with hearing impairments by providing written summaries of spoken information. Like for example, during lectures, a note-taker might transcribe key points and discussion to the students so that the students can focus on the
Kasunod. So next, steps to an activity may be physically active. Okay, connect. So for example, si teacher, kanang major niya is kanang sayo bitaw alangan mag-minus interest teacher mo yan. Oh, ang next step is kanang ibukan inyong kamot. Ibukan. Alam ko bitaw dili ma nakay bumul-bumul na student. Gusto mo ibukan pa din ha? So, kinahanglan na happy din lang executive ka. Ayan na kayo naman. Mama, sabot na sila. So, mauna, nakuan, mana nga, activity. So, next is, teachers should be more efficient in grading a response. Okay? Kasi, teacher mo kaso, pinangatag, taas na pasensya kayo, ikaw na teacher ka na. Grabe na rin ka ko. Uy, dapat dito kayo. Depende, ma'am. Depende. Difficulty. Na difficulties di ay na difficulty. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, ma'am. Behind.